Hindi ada slab itu kontrol. Toto thangai khorang tinggali kubah kera ay ulokong ay ulokong ay ulokong kubah kera ay ulokong ay ulokong ay ulokong diplamata ay ulokong ay ulokong ay ulokong diplasa ay ulokong ay ulokong ay ulokong bukai kami okosok kusum tinggali khai chuna mui mas lah bukai kami okosok kusum tinggali khai chuna mui Tại sao một phải nên tổng đi là vẽ mà này đây là Cutta đó nó quên nó nè này thằng ê bớt thế cement này bút cho khỏi đây à bữa nó bút cho cái hàm không bút cho khỏi đây mà bạn có đồng chị làm bao nhiêu bút cho đây 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 cái này của banggal curah deh cái gì này có ai quên rồi bớt cái nộp đôi bánh cái khác cả phía đôi bánh cái nộp khác cả phía đôi bánh cái khác cả phía đôi bánh không có gì bắt tao lên đi cái nó khẽ này cái đấy cụt ta rồi nó cái nó khẽ này cứ xuống đây nào nó nói cái này quên cái gì nào lại đi ăn rồi bà đi thăm ăn rồi ô dầm nào không để bà phải cười hết à đâu quỳnh lại nhận nó thực hiện Đúng đây nó sẽ là ca sĩ này ha ê
botang hani coba dofana na khuboni coba phainai ani taku pujo tono phaiga hamia phayo nauni somoi khoye bot chini bahana jogita na khu phaimo bai na na joto khakja maya phayo bini boni logo logo hambai mara phiyo tini thangani mario dofana na khuboni bo mario chini honorable deputy cm phaimaya phaya bono hambaya phayo bini logo logo chini LRS naiko tunai chini brom nang yen bobron doni bono hambaya phayo tini rok coba phaye coba churi phaimo bang pandawa ake joto chini muslim mungko tamo di prasa jo tomle chini bo phaine rong rong khakja maya phayo thanayo bosi deha jare koi salo jo jokhon boro problem niye bo BJP government bo jogita son hana factory ba smoke dumping ground kenai ye khake chung khu pomai ke loge loge deputy cm ang chung phaya nai pe moni trade chini honorable deputy cm Onimesh Devarma bini no go khe chini Tripura ni Mukhyamantri Sri Bipab Kumar Dev no bonot riha boro chung objection rio Tripura sani je Tripura ni munga bo ha pataria mo tomo chung borole objection tomo para ni hoite chung on behalf of para ni bono chung bono opos kewo ni no temon sio no kaili bono teka kheni ongko hiwan sio bo chini BJP sarkar muhabo pataria bakuno state lamakroi tre bono dozati dia ukhaya chini solo prani CRPF tu ukhaya dini boro khema pandao tu most tu khoha tu social media ke jo tonwo chini hana tu gitaria boron sawo kerosene luya police by lathi charge rio ke ro dungsu lai chu ke brahman lunch to khema chungyan kha to mayam ta tio tini chung jo to ro phaya chung bo protest rally ma ke paya amoya ke ko samsu mole ko se tini ma karai para jugitaria suri hawa bo tini se ro mayo खायो के चुनु नाइ त्रे के हा चिनि जमाते ता कोनि हानो से मो नाइ खायो के चुनु फिले ते दिया के त्रिपुरा ने हा से मो फिले त्रे के जगे नो আমরা মুসলিম বাইরে জায়গা তো দখল করতে হইব গভর্নমেন্ট ने দখল করব গভর্নমেন্ট সিজ করতে পারে মুসলিম বা ত্রিপুরা বা কোন জাতির আও পান্দাও তো ইউনাইটেড লে চুং থাকা মা দনাই ইনকে চুং কুংথাই বারানি তো মো যে আসুবো সা চুং কুংথাই ফাইমো চুং লিও যে জায়গা কুংথাই বারান জায়গা आरो के डंपिंग ग्राउंड जे जगह कुंभे बारन जगह आरो के फायर रेस ना हो जे जगह कुंभे बारन जगह आरो के पुलिस ने केसीएफ ने कैंप्स ना हो जे जगह कुंभे बारन जगह के लामा हमने तुनाई जे जगह कुंभे बारन जगह के तो मत तुनाई जे जगह कुंभे बारन जगह के स्कूल क्रोइमा हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के प्रोनी बेसिक नीड्स ना हो तुनु याउनाई अब पंडा तु की कसरा खास ये तु सुखाते ना हो जो तो चलो तो मेरा एग्जाम से मेरा फेंकेगी उन्हें पंडावा ना जो तो गुड रियो बीजेपी सरकार त्रिपुरा हो तो इमा बोलो तू रिजल्ट मायो ए बिरगंज 42 नंबर অনারেবল এমএলএ রঞ্জিত দাস কে আমি বলতে চাই এই তো আপনার কনস্টিটিউয়েন্সি এই মোকারাই বাড়ির লোক এই জুকিদারি আপনাকে 2000 সনে ভোট 2018 সনে ভোট আপনাকে অনারেবল এমএলএ বানাইছে এই বিধানসভা থেকে কিন্তু আজকে এই মহিলা এই জায়গার মালিক নিজের চোখের জন্য ডুবিয়ে কান্দিয়ে আপনাকে সাহায্য চাইছেন কিন্তু আপনি কোনো রক্ষা করেনি আপনি সরকারে আছে কিন্তু আপনি জনসাধারণকে লক্ষ্য না করে তাদের চাহিদা না দেখে তারা অধিকার না দেখে আপনি এখানে জবরদস্তি দখল করছেন এটা কিন্তু খারাপ আগামী 2023 হওয়ার পর আপনি কিন্তু ত্রিপুরার ভোট লাগবে যেটার জন্য এটা মনে রাখবেন এমএলএ সাহেব আমি আপনাকে বলছি আপনারা যদি আমরা কথা জনগণ সাধারণের কথা যদি না শুনে আপনি যদি এখানে ফ্যাক্টরি বানাই তাহলে রেডি থাকো আগামী ত্রিপুরা মত ছাড়া তো কোনো ত্রিপুরা যেতে মিনিস্ট্রি গঠন করবে না আগামী সালে যখন ত্রিপুরা মত আমরা পাওয়ার আসবো তখন আমরা এখানে ফ্যাক্টরি আপনারা চালাইবেন ফ্যাক্টরি আপনারা সেটা করবেন কিন্তু আমরা যেটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে জেসিবি আনি আমরা ডিস্ট্রয় করবো যে বিল ডিস্ট্রয় দ্য ফ্যাক্টরি দ্যাট উই আর গোইং টু সেট আপ বি রেডি ত্রিপুরা যত থামা তো আমরা পান্দাবো chung kriya nai kroi lache nai kroi chini ek macho chung namar chung thake tonai namai umba pandamo tre angko saya chini honorable deputy cm tongo chini em tongo bro kong sanai joto jaga thaya mani robis ka chua kong pai tong yang khak chang ya phaiye namo ka bawo khak sa